भगवते वासुदेवाय। ओ नमो भगवते श्री पुरुषोत्तमाय श्री जगन्नाथाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धन उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मुखी अमामृता। हे आशुतोष, हे नीलकंठेश्वर, हे बटेश्वर, हे मुक्तेश्वर, हे गंगेश्वर, मृत्युर ए विवत्स कराल विभीषिकामय परिस्थिति तुम्हें ही ए जगत को रक्षा कर, ए जगत को रक्षा कर। हे भगवान शंकर, तुमर अभय चरणारविंद तले अनंत कोटि नम्र निवेदन। सम्मानास्पद दर्शक बंधु, श्रोता बंधु, भक्त बंधु, आपण मानंकु विनम्रता पूर्वक प्रणामटी बाढ़ी दे पाछटी आणुचु, सुंदर भाव निमंत्रण जनाऊचु। कथामृतर ए रसाल ए भावगर्भक दिव्य परिसर भितर को जोठारे आलोचना चली कथार मंदाकिनी, कथार गंगा, कथार ए अपूर्व प्रयाग आगकु आगकु गतिशील होउछि। नाम जार मनबोध चौतीसा, मन को शांत करिबा पई, मन को जगन्नाथंकर चरणारविंद तले समर्पित करिबा पई ये एक अभिनव प्रयास भक्तचरण दासंकर। भक्तचरण वास्तव रे ए माटीर से जने आदर्श पुरुष, से सदा नमस्कार योग्य, प्रणाम योग्य, प्रणाम प्रणाम हार। धन्य धन्य कोटिशह प्रणाम से व्यक्तित्व चरणारविंद तले जी प्रतिटी मनीष पाई, प्रतिटी समाज पाई देइछंती आशार एक अभिनव आलोक, जहाकू ग्रहण कले, जो मनबोध चौतीसा को पठन कले आउ श्रवण कले, आम जीवन हब परिमार्जित, आम जीवन हब श्रृंखलित। ए जीवन ए मनीष आउ लगाम छड़ा हबनी। ए मनीष अंततः टिके अटकी जीव, कालिया कला गोविंद कला बामन को टिके चाहिबो, आउ टिके मन भरी देखिबो। हे महाप्रभु, वास्तव रे संसार तुम्हें ही सत्य, तुम्हें ही सत्य, तुम्हें ही सत्य। तेबे एही क्रम रे कठारू क्ष पर्यंत आमे आगकू जाऊचे, गोटिए परे गोटिए पाहाच को अतिक्रम करी। जनम हेले प्राणी अवश्य मरी, धन रे जनम हेले प्राणी अवश्य मरी, यश रखिबु देवे भज श्री हरि रे। आहा जम जे बांधी नेब हेबु मेलाणी, धन रे जम जे बांधी नेब हेबु मेलाणी, जगन्नाथ मो
ମହିମା ଏଡ଼ିକି ଆଣିରେ। प्रिय दर्शक बंधु, गोटे पटे जगत आउ अन्य पटे जगन्नाथ, गोटे पटे संसार आउ अन्य पटे स्रष्टा, गोटे पटे मानव आउ अन्य पटे माधव। विचार करी देखंतु, आउ जगन्नाथ दास जो भाव को तोली थिले, आउ एणिकिरे मन भूलु कहीं उड़ुची काल छंचाण जड़ा ना कि सही भाव को सते जेमिति तोली आनले कि भक्त चरण तोली आनले आउ कहले धन रे ये संसार को जी आसीची से दिने जीव, जी आसीची से दिने जीव। किपरि भाषांसी जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरान्। गीता उद्घोषण कले पिंधा बास एत बड़े खराब हो जाए आउ पिंधिबा योग्य रहेनी आमे ताकू थोई दऊ। अनुरूप भाव रे जन्म नेले ए प्राणी दिने ना दिने मरिबो, दिने ना दिने मरिबो। आमे माने समस्ते मरण धर्मा, मृत्यु आमको काहाकू छाड़िनी चिरस्थायी नुहे शरीर पादप भवतरंगिणी तीरे। चिरस्थायी नुहे शरीर पादप भवतरंगिणी तीरे। प्राणकूल माटी धौत होई गले भासी जाए काड़नी रे। भाविकी देखंतु ए कथा को, चिरस्थायी नुहे शरीर पादप ए भव तरंगिणी तीरे। प्राणकूल माटी धौत हो गले भासी जाए कालनी रे। समस्ते दिने ना दिने ए काल गर्भरे लुचि जिवे, काल गर्भरे लुचि जिवे समस्ते। सेई थिलागी जन्म हेले प्राणी अवश्य मरी। आरे जस रखिबु जेबे भज श्री हरि। समस्ते आमे मरिबा यह सत्य। जन्म एवं मृत्यु ये चक्र चलीची, चक्रवत परिवर्तन्ते दुखा नीच सुखा नीच न्याय रे ये चलीची। धीरे 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 बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था एवं प्रौढ़ावस्था ये गोटे 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 अवस्था है। आमे माने वार्धक्य अवस्था को आसीबा। तापरे मिथ्या माटी कले बर एई माटी रे सबुदिन पाई लुचि जीव, सबुदिन पाई सोई जीव। किंतु आमे समस्ते तो मरिबा, आउ अमर हब किए? किए अमर हब ना कीर्ति यस्य स जीवति। सेई केवल बंचिबो जहार कर्मटा सुंदर थिबो। अच्छा कर्म कहार सुंदर हब? जी भगवान को मानि थिबो, भगवान कर चरणार बिंद तले जहार रति गति मति आसक्ति अनुरक्ति थिबो। भगवान को मानिबार अर्थ भगवान देइथिबा विचार बोध को सम्मान जणैबा। भगवान जो विचार देइचंती, भगवान जो महत्व गुण ए मनीष देह रे खंजी देइचंती, समाज को राष्ट्र को आमर भारत वर्ष को ए पृथ्वी वर्ष को समग्र संसार को सुंदर करने जो महार्घ मूल्यबोध दरकार से मूल्यबोध जदि मनीष पाखरे रहिबो ताहले मनीष सीना चली जीव किंतु कथा रहिबो काल काल को, कथा रहिबो काल काल को। भाविकी देखंतु
ভাবি দেখন্তু যশ রখিবু যেবে ভজ শ্রী হরি ভগবানଙ୍କ চরণারবিন্দ তଳେ শরণ যা ভগবান ଦେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର କଥା ସୁନ୍ଦର ଉପଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗା ତେବେ ଯାଇ ତୋ ଜୀବନ ହବ ମାର୍ଜିତ ତୋ ଜୀବନ ହବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନହେଲେ ଖାଲି ସେପରି ବଞ୍ଚିକି କି ଲାଭରେ କି ଲାଭ ଆରେ ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ ଆସିଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରେ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ ভাই বল বন্ধু বল সম্পত্তির সাথী রে ভাই বল বন্ধু বল সম্পত্তির সাথী রে জীব গলা বেড়ে কা গোবিন্দ সারথী রে কাহিকি আসিছু মন কিশনে বাপাই রে মন কিশনে বাপাই রে কাহিকি আসিছু মন কাহিকি আসিছু মন কিস নেবা পাই রে আসিଅଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁ ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ରେ କହିବାର କଥା ଏକମାତ୍ର ଏ କହିବାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଆସିଛି ଜନମ ହେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ମରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବା କିନ୍ତୁ ସେଇ ହବ ଅମର ଯାହାର କାମଟା ଭଲ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ତଳେ ଯେ ଶରଣ ଯାଇଛି ଭାବି ଦେଖିଲେ ଏ ସଂସାରରୁ କେତେ 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 ଲୋକ ଚାଲିଗଲେଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛେ ମନେ ରଖିନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଛେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ କିଏ ଆଉ ଦିନ ନୟନେ ଦେଖିଲ ତକ ବିନ୍ଦୁ সরজীব নিজ হৃদয়ে মহাশোকর সিন্ধু পর দুঃখ দেখি কা হৃদয় আউ জীব তরলি পর পাই আউ কিয়ে সে দেব নিজকু বলি ভাবি দেখন্তু টঙ্কা থিলে ধন থিলে পদ প্রতিষ্ঠা থিলে কেই হৃদয় সিংহাসନରେ বসি পারিবে ନାହିଁ কেবল যাହାର কর্মটা ভাল যাହାର আচরণ ভাল যাହାର উচ্চারণ ভাল সেই মଣିষ সেইଥିପାଇଁ লক্ষে ওড়িয়ার মৌড়মণি হেলে হৃদয়ের মণি হেলে উৎকলমণি গোপবন্ধু ভাবি দেখন্তু এই হଉଛି যশ এই হଉଛି যশ যাହା ପାଇଁ ଆଜି ମାଟି ବି ଝୁରୁଛି ଆଜି ମାଟି ବି ଝୁରୁଛି ତେଣୁ ଏ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ କିଏ କାମ କରିବ ଏ ମହତ କାମ କରିବ କିଏ ଥରେ ଭାବିଲେ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବ ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେଇଥିବ ଯିଏ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ବୁଝିଥିବ ଯାହାର ବିଚାର ଥିବ ଯାହାର ସଂସ୍କାର ଥିବ ଯାହାର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରେମ ଥିବ ସେଇ କେବଳ ଏ କାମ କରିବ সেই কেবল এ কাম করিব আমি তো সমস্তে মরিবা মরিবাটা কিছু বড় কথা নুহে মরিবাটা বড় কথা নুহে কিন্তু আমি সিনা মরিবা
ମଲା ବେଳେ ଆମେ ସିନା ହସି ହସି ମରିଯିବା, ଯିଏ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ କଥା ଶୁଣିବ କେଉଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଜାଣି କାହିଁକି ତା ଆଖିରୁ ଅମାନିଆ ଲୁହ ଟୋପାଏ ଝରିଯିବ। ଆହା, ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ভাবি দেখন্তু দর্শক বন্ধু শ্রোতা বন্ধু মোর, ভাবি দেখন্তু প্রাণীর ভাল মন্দ বাণী মরণ কালে তাহা জানি। তাকু হি লোক কহিবে আহা ধন্য ধন্য, আহা এভଳି গোটা রত্ন হজিগলা। এই হଉଛି যশ, এই হଉଛି যশ। তেবে আমার সৎ কর্ম, আমার সৎ বিচার, আমার সৎ আচরণ, শ্রীহরিঙ্কর চরণার বিন্দ তলে আমার ভাব, আমার ভক্তি, আমার নৈবেদ্য, এই তো আম জীবনকু সুন্দর করিব। আমি পরা মনিষ জন্ম পাইছে রে, মনিষ জন্ম আমি পাইছে। এই জন্মকু আমি কেমিতি মধুময় করিবা, কেমিতি সুধাময় করিবা, কেমিতি অমৃতময় আমি করিবা, সেইথি লাগি সতত চেষ্টিত হইচন্তি ভক্ত চরণ। যশ রখিবু যেবে ভজ শ্রীহরি, যশ রখিবু যেবে ভজ শ্রীহরি। জনম হেলে প্রাণী অবশ্য মরি, জনম হেলে প্রাণী অবশ্য মরি। যশ রখিবু যেবে ভজ শ্রীহরি। যশ রখিবু যেবে ভজ শ্রীহরি। আউ যদি তাহা ন করিবু তেবে ভাবি দেখিলে দিনে না দিনে যম আসিব আমুকু বান্ধি নেব। যম যে বান্ধি নেব নেবু মেলাণী। জগন্নাথ মহিমা এড়িকি আনি। ভগবানଙ୍କର ଭାବରେ ଯିଏ ଭାବିତ ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଏ କାଳ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ କରିପାରିବନି କବଳିତ। ମନେ ପଡ଼ିଥିବ, ମନେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଶାପ କଥା। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବ୍ରହ୍ମଶାପ ପାଇଲା ମାତ୍ରେ କମ୍ପି ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ କରିବି କିଂ କରମି କ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛାମି କମେ ରକ୍ଷା କରିଷ୍ୟାମି, କ'ଣ କରିବି ମୋ ଜୀବନ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହବ। সেই পরীক্ষিত মহারাজ যেতেবেলে ভাগবত অমৃত পান কলে, যেতেবেলে ভাগবত অমৃত পান কলে, অপাপ বিদ্ধ নিত্য শুদ্ধ ব্রহ্মতেজ বিকৃত সুখদেব গোস্বামী ঠারু এ কথার পূর্ণাহুতির দ্বার দেশে সুখদেব কেবল গোটিয়ে কথা কহিলে, পরীক্ষিত এই 7 দিন ভাগবত ভিতরে তুমি মতে অনেক প্রশ্ন পচারিল, মু তার সুন্দর সমাধান বি দেলি। মু কেবল এবে গোটিয়ে প্রশ্ন তুমକୁ পচারিবি, উত্তর দেব? পরীক্ষিত মহারাজ কহিলে হ্যাঁ কুহন্তু গুরুদেব, কଣ পচারিবে কুহন্তু। গুরুদেব পচারলে পরীক্ষিত এবে তুমে মরিব, কুহ এবে তুমে মরিব। পরীক্ষিত আউ আপনার আখির লুহকু সম্ভাড়ি পারলে নাহি, গণ্ড দেশ দেই ধার ধার গঙ্গা যমুনার শ্রাবণী ছুটিলা। গুরুদেবঙ্কর পদ্ম পাদকু ধরি পরীক্ষিত কহিলে মহাপ্রভু না আউ মরিবি নাহি, কাহিকি না মু নিত্য মু শুদ্ধ নিরঞ্জন মু হই যাইছি। মু ভগবানଙ୍କର ভাবরে ভাবিত হই যাইছি। রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে
রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ রাধে। परीक्षित महाराज कहले मु हूँ शुद्ध बुद्ध निरंजन मुहु ए कथार द्रवीभूत हो गले सुखदेव गोस्वामी पाद कहिबार कथा आपण मानकु विनम्रता पूर्वक दर्शक बंधु आमे केवल यही कथा जणई दउचु यही कथा आपण मानकर पाखरे आमे पहुंचई दउचु। ए संसार रे केवल आमे चेष्टा करिबा महाप्रभु पाखरे किछि समय देबा आउ भगवान देइथिबा निर्देशावली को भगवान देइथिबा कथा को आमे चेष्टा करिबा किछि मानिबा पाई चेष्टा करिबा किछि संसार कामरे लगेइबा पाई तेबे भगवान को पाई बाटटा आम पाई महाप्रभु द्वारटा सब बड़े उन्मुक्त हो जीव खोला मेला हो जीव विचार करी देखंतु सेइति पाई तो भक्त चरण कहिले जगन्नाथ महिमा एडिकी आनी महाप्रभुंकर महिमा को टिके जानी था भगवान जेतेबेले चाहिए जगन्नाथ महाप्रभु एतेबेले चाहिए सेतेबेले आउ संसार रे दुर्लभ कौन संसार दुर्लभ कहीं नहीं किछि नहीं जगबंधु परी जने सामंत नहीं नहीं तो आपण माने जानती दर्शक बंधु श्री जगन्नाथ महाप्रभु होचंदी ओडिया जातिर मौड़ामणि ओडिया जातिर सर्वस्व ओडिया भावर खणी तांक बिना ए ओडिया बंची पारिबो नाही ओडिया बंची पारिबो नाही ओडियार प्राण फरुआ को खोली देले ता भितरे कालिया कला शांत कला निधि कला माधव सिए सेइथि लागि सबु बेले जगन्नाथ ना को नौचंदी भक्त चरण दास जग बंधु परी जणे सामंत नाही नाही तो 14 भुवन 12ता जानती से चक्र रे छेदंती हार तो नाही नाही तो जग बंधु परी जणे सामंत नाही नाही तो जगन्नाथ जगबंधु परी जने सामंत नहीं नहीं तो जम बांधि नेब आउ अन्य पटे ए जम बांधि नेबा पूर्वरु जदि भगवान कर पदार बिंद तले आमे बांधि जाइथिबा भगवान जदि कहिबे अरे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रज मु अछि तते अभय देबा पई तते आउ भय किए देब रे किए भय दब हे भक्त बंधु हे श्रोता बंधु हे दर्शक बंधु केवल ए भयपूर्ण संसार रे आमर खाली अभय टिके दरकार से अभय कोठी अछि से अभय केवल जगन्नाथ मणिमा जगन्नाथ जी आमर मालिक जी आमर राजा सर्वेशा शैव क्षेत्राणाम राजा श्री पुरुषोत्तम तांकर पाद तले आमे शरण जीवा तेबे जाई आम जीवन हब मधुमय आम जीवन हब सुधामय आम जीवन हब अमृतमय तेबे भक्त चरण दास प्रतिटी मनीष को संसार अलिक सुख कौन आउ संसार वास्तव सुख जेउठी अच्छी जेउठी जगन्नाथ महाप्रभुंकर कृपा कैबल्य अनवरत भाव झरी पड़ुची गंगाधार परी से जगन्नाथ महाप्रभुंकर कृपापूर्ण दरबार को आसवा समस्त को निमंत्रण आमे भी रखुचु आपण माने भी आसंतु भगवान को दरबार खोला अच्छी आसंतु आसंतु आम जीवन को सुंदर करिबा तेबे ए कथा को आमे पुणी आग को नबा मनबोध चौदिशार ये भावमय गंगा ये बहुची आउ ए गंगा को आमे माने आस्वादन भी करुचे जीवन कल्याण करिबा पई तेबे आज तो समय हेलानी आसंतु कथा को एठी विश्राम दबा मनबोध चौतिशा
শুনিবাটি মন মোহিবাটি মনবোধ চৌতিসা শুনিবাটি মন মোহিবাটি মনবোধ চৌতিসা শুনিবাটি মন মোহিবাটি তেজি অসার সংসার মিছ মায়া কারবার তেজি অসার সংসার মিছ মায়া কারবার জগন্নাথ পাদে চিত্ত জগন্নাথ পাদে চিত্ত থইবাটি মন মোহিবাটি মনবোধ চৌতিসা মনবোধ চৌতিসা শুনিবাটি মন মোহিবাটি মন মোহিবাটি হে মন মোহিবাটি। ওং শান্তি শান্তি শান্তি।